Hallelujah. Lipay ta nga karong buntag adlaw mao ni ang special nga Domingo alang sa mga mama. Dili lang mama, mga lula, no? Ang tanan nga mga inahan nga aniya karon. So dili lang kini maigsoon alang sa mga inahan, lakip pud ni sa mga amahan o sa mga anak. Por eso, kini nga katiguman nato karon para ginistanan, no? Aron nga masayod ang tanan kung unsa gayud ang rule pinakadako maigsuon nga rule sa usa ka godly mother. Kung mangita tag inahan nga Dios non anhi sa simbahan nato makaplagan maigsuon. Praise God. Karong buntag ato may isang pamalandungan isip Domingo sa mga kababayan ang influence may son of a godly mother. The influence Hello, hey. praise. Okay? All right, the influence of a godly mother. Ang influence by so on is the act of producing effect. Mao ni ang meaning sa influence. Kana bang buhat nga maghatod by so on og mo-produce og effect. Hallelujah. It's the cause of an effect. Mao na ang word influence. Nangita ko maigsoon sa English Bisaya nga translation na unsa ba nga perti na mahinoon kuyawa kay influenza na mahinoon ang meaning sa influence. So wa na ko gamita maigsoon ang influenza kay sakit man na, flu man na siya. Mao nang ako na lang tan-aw maigsuon ang definition sa English dictionary. Ang influence is the act of producing effect. Mura ba og duna kay buhat aron nga moabot ang usa ka resulta. Okay? Mao na ang hinungdan nganong dunay nahitabo. Alright, mao nang word influence. Ang mga inahan maigsuon doon na sila'y dako nga gahom nga makahatag og resulta, effect, maigsoon. O ang pinaka foundation, maigsoon, sa effect sa usa ka inahan o influence sa usa ka inahan diha gayud sa ilang mga anak. Okay? So, ang sphere, maigsoon, ang dapit, diin sila makahimo og dako nga epekto, mao ang ilang matag panimalay. Alright, so kamong mga inahan nga niya karon, dako kaayo ang inyong gahom, dako ang inyong rule sa dili lang sa panimalay, dili lang sa katilingban, dili lang sa simbahan, kung dili bisan pa sa gingharian sa Dios nga doon na mo'y power to influence, doon na mo'y gahom maigsoon nga pinaagi sa inyo, doon na'y mahitabo nga makinabuhi, doon na'y epekto nga mahitabo maigsoon sa panimalay, sa katilingban, sa simbahan. So, baliko na ko, ang influence maigsoon, it's an act. Buhat kini maigsoon. Alright. So, dunay ato rule, dunay ato trabaho, mga nanay, dunay inyong special gayod nga buluhaton og tahas nga gihatag sa Dios kaninyo aron pinaagi kaninyo makaproduce kita og maayong epekto sa sulod sa panimalay, sa simbahan, bisan pa sa katilingban. Doon ay panultion nga, kanunay nako ni madungog kang Sister Kuni, nga iyang gamiton kanunay, behind every great man is a woman. Luyo sa mga banggiitan o bantugang mga tao, mao ang usa ka babae. Pero ang iyahang gimin sa babae, asawa. Karong buntag, dili asawa maigsoon, kung dili
luyo sa mga bantugang mga tao sa kalibutan maigsoon, mao ang iyang inahan. Ang inahan maigsoon, mao ang influence sa usa ka bantugan nga tao maigsoon sa kalibutan. It's not the wife. Dili ang asawa maigsoon. Usay ang asawa mo'y makaguba maigsoon sa kalig-on o kabantog sa bana o sa lalaki. Ang asawa maigsoon, ang babae usay dili nato masaligan kay usay mao maigsoon mo kunis-kunis sa reputasyon o kadungganan maigsoon sa tao o sa lalaki. Apan ang usa ka inahan dili mausab maigsoon ang iyang tumong og tuyo. Naa na built-in na sa iyang kasing-kasing. Napahiluna na sa iyang kasing-kasing ug pagbati maigsoon nga kinahanglan mahimo siyang maayo, mahimo siya maigsoong gamhanan nga influence maigsoon para sa iyang mga anak, para sa iyang pamilya, sa tanan nga naa sa banay, sa katilingban o bisan pa sa simbahan. And so, ang mga nanay, mothers, should do an act of producing an effect. Maog yun na ang inyong trabaho, mga nanay, no? Kinahanglan magbuhat mo, kutob sa inyong mahimo, ang pinaka mahimo ninyo sa kinabuhi, buhatan ninyo, aron kamo makaproduce og maayong epekto. Alright. Og ang paagi niini mao nga kamo mahimong influence sa inyong mga anak lalaki o mga anak babae. Praise the Lord. Usa sa labing dako maigsoon nga panalangin sa kinabuhi sa tao mao ang pagbaton og usa ka Diosnon nga inahan. Amen. One of the greatest blessing of life is to have a godly mother. So kamong mga anak kani karon dinhi unya inyong mga nanay, mga Diosnon, Kristohanon, mahadlokon sa Dios, nag-alagad sa Dios, kamo nakaangkon og dako kayong panalangin sa inyong kinabuhi. Mao na ang greatest treasure nga inyong nabatunan sa kinabuhi, ang inyong Diosnon nga mga inahan. Praise the Lord. Amen ba? Pagpakan nato ang mga Diosnon nga inahan dinhi sa simbahan. Praise God. Ako ma-recall maigsoon ang akong mama sa wa pa siya maigsoon mamatay. Matag gabi magampo siya. Duhay amo maigsoon tapan mi kwarto. Kanunay nako madungog ang mga paghilak niya, ang iyang mga pag-ampo sa Dios sa akong kaluwasan. Niadtong tungura maigsoon naa pa ko sa sala, niadtong tungura maigsoon layo pa ko sa pag-alagad sa Dios, bisan kung ako nakailag Dios. Apan dunay inahan nako maigsoon nga wa gayud mag-undang sige pag-ampo. Dunay inahan maigsoon nga nagsuporta nako nga kumahimo makaduol ko diha gayud sa Ginoo. Ug salamat sa Dios nga hangtod karon ako mahinumduman nga ako usa ka tawo nga napalanginan sa kinabuhi kay nakabaton og Diosnon nga inahan. Mao man usab maigsoon kitang tanan nga mga anak kaniya dinhi nakabaton kitag Diosnon nga inahan og tungod diini maigsoon dakong panalangin nga naangko nato sa kinabuhi. Og kamong mga inahan nga niya karong buntag, praise the Lord, mga Diosnon nga mga inahan, ang pinakadako nga gasa ninyo, hallelujah, nga mahatag sa inyo mga anak, mao nga kamo magpabilin nga Diosnon o maalagaron sa Dios sa inyo makinabuhi. Mao kana ang labing dako nga gasa nga mahatag ninyo. Labaw patigali sa inyong pag-atiman, sa kinabuhi sa inyong makabataan adlaw-adlaw, labaw pa sa inyong pagbisti, pagpatungha, pagpakaon kanila, ang pinakadako may sunggasang mahatag ninyo sa inyong mga anak, mao ang inyong Diosnon nga kinabuhi, Diosnon nga kinaya, Diosnon nga pagsalig, hallelujah, sa atong Ginoong Hesukristo. Og niini may isong kabuntagon, but lang nako nga hatagan ka mo og duha or tulo ka puntos maigsoon mahitungod sa usa ka Diosnon nga inahan. Alright, godly mother. Unsa magayod ang usa ka Diosnon nga inahan? Unsa man ang makita nato sa usa ka inahan nga Diosnon? Okay? Una maigsoon, ang godly mother is a mother of sincere faith. Ang usa ka Diosnon nga inahan maoy usa ka inahan nga dunay sincero
dunay tinud-anay maigsoon nga pagtuo sa Dios. Hallelujah. Again, ako isulti maigsoon, dili lang yanong pagtuo, kundi a sincere, a genuine faith in God. Dunay sincero, dunay tinud-anay nga pagtuo o pagsalig sa Dios. Unsay buti pasabot maigsoon sa sincere faith or sincere. Kay kanang pagtuo hilabihan ka broad maigsoon. Dako ang pagtuo bisan hubog imong pangutan-on nga magwandog-wandog sa karsada unya pangutan-on nimo dong nagtuo kag Dios muyango na siya maigsoon. Kay nagtuo Dios ang tanang mga tao pero dili tanang tao maigsoon nakaangkon og sincero nga pagtuo. Lahi ang pagtuo, lahi pud ang sinserong pagtuo. Amen ba maigsoon? Nagtuo kung ang tanang inahan nagtuo yung Diyos maigsoon. Nagtuo sila kang Kristo. Pero dili tanang inahan maigsoon nakabaton og sincero matinud-anon maigsoon nga pagtuo sa Dios. Amen mga inahan. Kung kamo mga inahan ingon sa Biblia nagkinahanglan nga makaangkon o makabaton sa sincero nga pagtuo, unsa man di ay ang sincero nga pagtuo? Or what do you mean by the word sincere? Murag mao man ni maigsoon ang modifier, mao man ni ang adjective maigsoon sa faith. Ang pagtuo maigsoon kinahanglan sincero, kinahanglan matinud-anon. Unsa man di ay kahulugan sa pulong sincero? Ang pulong sincerity means freedom from deceit. All right. Freedom from deceit. Sa dili limbungan nga pagtuo or dili limbungan maigsoon nga pagpakita sa pagtuo. Kay dunay daghang nagtuo maigsoon pero ang ilang kasing-kasing limbungan nga pagtuo. Ingon sa Bible, ang ilang mga baba duol kanako pero ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Unsa man na limbungan nga pagtuo. Amen. Dunay daghang mga inahan nga usahay ato makita maigsoon sa una pa hilabihan ka Dios nun bisan sa simbahan maigsoon magluhod gikan sa portahan o ganghaan sa simbahan hangtod sa altar sa simbahan sayong buntag maigsoon mo naog na sa ilang panimalay aron mo simba makamemorya daghang pangajion maka tambong og daghan maigsoon kalihukan sa mga kababayen-an sa ilang simbahan pero dili sincero maigsoon ang pagtuo nga ilang nabatunan kay ang ilang mga baba ingon sa Biblia duol kanako apan ang ilang kasing-kasing ang ilang kinaya o ang ilang kinabuhi halayo gikan kanako. Ang hinaot ko nga kitang tanan mga kababayen-an maigsoon nga niya karon unta nakaangkon ta maigsoon og kagawasan gawas nun ta maigsoon gikan ni ining limbungan nga pagtuo. Amen. Dili limbong ang atong pagtuo. Dili fake ang atong pagtuo. Alright. Ang atong mga anak, maigsoon magtanaw sa ato. Sa simbahan, maayo ang atong mga pulong. Sa simbahan, maayo ang atong mga actuations. Sa simbahan, maayo ang atong mga mood. Pero pag-abot sa balay, maigsoon, usahay, lahi na nga kinaiya. Mangita ang atong mga anak, haing man tong kinaiya ni nanay dito sa sulod sa simbahan. Sa sulod sa simbahan, malipayon siya. Sa sulod sa simbahan, excited siya. Sa sulod sa simbahan, mahigugmaon siya. Pero pag-abot sa balay, maigsoon, mautoy gustong kinaya nga makita o mabati maigsoon sa mga anak. Kung dili nila makita, kining sama maigsoon, natong kinaya, behavior pagbati maigsoon, dinhi sa simbahan, ngadto sa inyong panimalay, ang tawag ninyo maigsoon, malimbungon nga pagtuo. Amen. All right. Freedom from deceit. Freedom from hypocrisy. So ang pulong sincero maigsoon but pasabot nga walay sambog maigsoon sa pagpakaron ignon. Dili hypocrites. Kanang hypocrites maigsoon nagmaskara. Hypocrite. Pagkaroon ingnon maigsoon, actor, playing actor maigsoon. Alright. Naa kay imong maskara dinha sa entrance sa simbahan. Inigsuod nimo sa simbahan,
imong isulob ang imo maigsoong maskara. Inigawas nimo sa simbahan, imo na sangkuhaon ang imong maskara. Kay ngano man, you are playing actor. Hypocrisy maigsoon. Pagpakaroon ingnon ang imong kinabuhi. Mauna maigsoon ang meaning sa sincerity, freedom from hypocrisy, freedom from duplicity. All right. And honesty in intention and communication. Nga duna maigsuoy tinuod gayon. Alright. Dili maigsuon bakak. Honest, true, and honest intention sa kasing-kasing. Hallelujah. And communication. Sa imong gisulti, dili maigsuon bakak. Ang imong gisulti, matuod, honest. Ang imong gisulti maigsuon is with real intention sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Ang atong verse maigsoon din sa 2 Timothy chapter 1 verse 15. Ang atong maigsoong case study maghisgot mahitungod sa tulo ka character maigsoon. Kini mao si Lois, si Eunice, and Timothy. Mao ni maigsoon ang atong isgutan niining kabuntagod karon. Si Luis maigsoon mao ang lula ni Timothy. Si Timothy mao maigsoon ang disciple ni Paul. Unya gitawag sa evangelist. Na-raise up siya maigsoon sa Ginoo tungod sa iyahang matinud-anon nga kasing-kasing, sincero nga kasing-kasing nga nakita ni Paul kaniya. Nakita ni Pablo nga tinuod ang iyang pagtuo. Nakita ni Pablo nga mainiton ang iyang pag-alagad sa Dios. Mao nga si Pablo maigsoon nag-umol kaniya. Si Pablo nag-disciple kaniya hangtod maigsoon nga nagtubo siya sa pagtuo o nahimo siya maigsoon magwawali sa pulong sa Dios, evangelist. Apan dili maigsoon kang Paul ang sinugdanan maigsoon sa espirituhanong paglambo ni Timothy. Nakita nato din maigsoon nga nag-ingon sa verse 15, I remember, this was Paul saying, I remember your genuine faith. Ako na hinumduman, ingon siya, ang imong tinuod, genuine faith. Alright, or genuine effect of Christian life. Nakita ni Paul maigsoon ang effect maigsoon, ang influencing effect sa kinabuhi maigsoon ni Timothy gikan sa iyang mama nga si Eunice. Si Eunice maigsoon gikan sa iyang mama nga si Lois. Hallelujah. So doon na maigsoon cycle sa influence maigsoon. Doon ay cycle, buto sabot, wa lang maigsoon na bugto ngadto kang Lois ang iyang pagtuo. Wa lang maundang ngadto kang Lois maigsoon ang iyahang genuine o ang iyang sincere faith maigsoon, kung dili iyang gipasa ngadto kang Eunice. And then gikan kang Eunice maigsoon, mama ni Timothy, wa lang dito niya gibugto, wa lang dito kuto maigsoon ang iyang nakuha gikan sa iyang mama nga si Lois, apan iyang gipasa ngadto sa iyang anak nga si Timothy. Ug si Timothy maigsoon nahimong ebanghelista sa Dios, nahimong magwawali ug magsisibya sa maayong balita tungod maigsoon dili kang Paul tungod kay dunay ginikanan nga nag-umol kaniya, dunay ginikanan nga nahimong gahom maigsoon sa pag-influence sa iyang kinabuhi. So 2 Timothy chapter 1 verse 15, I remember your genuine faith. Ang effect maigsoon, ang resulta sa influence sa ginikanan mao ang genuine, tinuod maigsoon, dili piki, dili maigsoon pakaron ingnon, kung dili tinuod, genuine faith. Hallelujah. I remember your genuine faith, for you share the faith that first filled with your grandmother Lois and your mother Eunice. So nakita ni Paul maigsoon ang hinungdan ngano nakaangkon siya og tinuod og dili bakak nga pagtuo. Tungod kay dunay iyang lula, dunay iyang mama nga nakaangkon maigsoon og genuine faith, og kini nga genuine faith maigsoon nadawat po niya
diha sa iyang pag-alagad sa Dios. And I know that same faith, all right, continues strong in you. Ang samang pagtuo, paminaw mo, samang pagtuo, nagpadayod diha kanimo. Kamong mga mama ko, ang inyong pagtuo, kanang dili genuine, kana bang fake, hasta po inyong anak, mga lagad po og fake na pag-alagad. It will continue. Magpadayon maigsoon. The same kind of faith continues. Magpadayon ang parihas nga pagtuo maigsoon. Kamong mga nanay kung pirmi mo late simba, tanawa na inyong mga anak, inikadag ko na late po na. Continuous. The kind of faith continues. Amen. Kamong mga nanay, kung hatag mong offering, kana lang masinsilyo, hasta po yung anak, maupuday buhaton, sinsilyo po paghatag. Kay mo padayon man na maigsoon. Mga nanay, kung doon ay tawag tagbo, o doon ay tawag meeting, di mo mutambong kay tugtog na mo siyang balay. Record din hinga, doon ay meeting, WMs, unya matiga kay inyong mga anak, nagtanaw diha, naniid sa schedule sa meeting, unya maniid siya sa balay, kung mulakaw na kay inig abot alas 2, kay alas 2 ang oras, naapagihapon ka. Imong anak sama sa biyana. Kay nga naman, magpadayon maigsoon. Ingon dinhi, the same faith continues. Amen. Amen. Kung dasig ani ka mama, tanawa, hasta imong anak, dasig pod maigsoon. Hallelujah. Kung giver ka nga mama, imo pong anak, giver pod. Kung dasig ka nga mama sa pagsimba, sa pag-alagad sa Dios, dasig pod ang imong mga anak sa pagsimbag, pag-alagad sa Dios. For the same faith continues. Hallelujah. Strong in you. So, dunay gitawag God's generational purpose, maigsoon. Dunay katuyuan ang Diyos, maigsoon, diha sa mga kaliwatan, sa generation. God has a purpose. Sa atong kinabuhi, maigsoon, individual calling and individual gifting. Doon na maigsoon gifting ang Diyos sa kada usa nato. Doon ay calling ang Diyos sa kada usa nato, maigsoon. But don't forget, ayaw ninyo maigsoon gayud, kalimti, nga ang Diyos, doon na po maigsoon plano, doon na po siya maigsoon calling kanato para sa generation nga iyang giset up sa atong kinabuhi. Hallelujah! Nagtagad ang Diyos sa inyong mga anak. Amen. Nagtagad ang Diyos sa sunod generation ninyo. Ni atadinhi karon sa atong panahon maigsoon, dili aron lang maigsoon, putlo nato, undango nato ang atong kaliwatan. Doon na tayo mga anak maigsoon. Mauna ang sunod nga generation nato maigsoon. Mangutan ako, unsang klaseng generation ang ato maigsoon tukuron o himuon maigsoon sa moabot nga panahon. Ningon maigsoon ni Paul, save yourselves. Save yourselves from this corrupt generation. Luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining hiwi nga kaliwatan. Hiwi nga kaliwatan. Nganong hiwi nga kaliwatan? Kay ang generation maigsoon ahead sa ila, mga hiwi pod nga kaliwatan. Di ka maigsoon makalaom. Kung hiwi gani ang pundasyon sa balay, ayaw paghuna-huna maigsoon nga ang bungbong tulid, ang atop tulid, hiwi na tanan maigsoon nga naman ang pundasyon, hiwi. Amen. So kita maigsoon lay out maigsoon og foundation sa atong generation. Mga nanay, naa sa inyo ang pinakadako nga rule sa pag set up maigsoon sa foundation sa inyong generation. Hallelujah. Subo na ko nga dunay ato mga anak maigsoon nga murag nalubag na. Mga anak nga nawala na maigsoon sa hustong dalan sa kinabuhi. Mga anak manato maigsoon nga murag wa na gayud magsalig o magtuo sa Dios.
maigsoon di paulahi ang tanan. Makahimo pa ta maigsoon sa pagpahiluna sa ilang kinabuhi diha sa foundation nga atong tukuron. Amen. Mao ni ang purpose sa Dios kanato maigsoon. Ingon ang Ginoo, go and multiply. Panlakaw kamo, pagsanay, pagdaghan kamo. Abot maigsoon sa panahon ni Noah, unsay gisulti sa Dios, nagmahay ko nga akong gibuhat ang tao. Nagmahay ang Dios nganong iyang gibuhat ang tao, kay ganuman ang tao maigsoon wa makahimo sa pagpadayon maigsoon sa hustong latid sa pundasyon nga gusto sa Dios maigsoon tukuron. Nalubag, nahiwi maigsoon ang pundasyon. Mao nga nasimang maigsoon ang tao sa hustong dalan sa kinabuhi. Ingon ang Dios, ato nga tayo maigsoon, sinuwa lang og iyang pamilya nangaluwas the rest maigsoon of the world. Ingon sa Biblia, napakyas maigsoon sa Dios. Nangamatay ang tanan maigsoon. Gusto sa Dios maghimo og maayong kaliwatan sa atong mga panimalay. Pakpakan nato ang Ginoo maigsoon. Kung gusto sa Dios maghimo og maayong kaliwatan maigsoon, niya sa ato, sa simbahan, maigsoon. Sa imo, maigsoon nga tahas, sa imong kinabuhi, inahan, naa sa imong gibutang sa Dios, ang tahas, hallelujah, sa pagpadayon sa atong kaliwatan. Mao ni ang purpose sa Ginoo. Dunay calling, dunay gifting nato, maigsoon. Kamo uban, doon na mo'y trabaho, doon na mo maigsuoy negosyo, doon na mo maigsuoy tingali mga buluhaton, sa gawas sa panimalay, apan palihog ayaw ninyo kalimti maigsoon. Ang tahas sa Dios alang kaninyo. Ang tahas sa Dios gihatag sa mga inahan, mao maigsoon nga kita magtukod sa atong kaliwatan diha sa Dios. Amen ba? Hallelujah. Unsa may kalipay o katagbawan ninyo kung daghan na mong kwarta tungod sa inyong negosyo. Kung dagko na inyong balay, daghan na inyong kabtangan tungod sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, apan ang imong anak. Siguro nalulong sa druga, ang imong anak na bilanggo, ang imong anak na patay, ang imong anak na buntisan, ang imong anak naglaroy-laroy sa karsada nga walay paingnan. Unsa man maigsoon ang kalipay nga imong mabatunan sa imong daghang salapi tungod sa imong paningkamot sa negosyo, sa trabaho maigsoon, o gihikli nimo ang labing dako maigsoong katuyuan sa Dios alang kanimo ang pagtukod sa imong kaliwatan. Amen. Hallelujah. Bahalag pobrita basta kay ang atong kaliwatan maigsoon naa sa Ginoo. Amen. Bahalag wala tayong mga butang sa kalibutan maigsoon basta kay tunhay ang atong kaliwatan. Masaligod ta ng atong anak, ang anak sa atong mga anak, ang kaliwatan sunod ka nato maigsoon. Mainiton sila o tinud-anay sincero nga nag-alagad sa Dios. Praise God. So, mauni ang gusto sa Ginoo kanato maigsoon. Doon na siya'y generational plan. Doon na siya'y generational purpose maigsoon alang kanato. We are to disciple the generation coming up before us. Doon natin tahas maigsoon aron atong i-disciple ang atong kaliwatan. Unsa ingon sa Biblia maigsoon? Go and what? Go and make disciples. All right. Kinsay gitawag maigsoon? Kita. Kinsay atong i-disciple? Ang kalibutan. All right. Go and make disciples. Pero sa dili pa kamuadto sa kalibutan maigsoon, ayaw kalimti na imong kaugalimong panimalay nga angay nimong i-disciple alang sa Ginoo. Amen. Ayaw pagtanaw sa China, ayaw pagtanaw maigsoon sa ubang dapit maigsoon Cambodia, dunay daghan maigsoon mga missionaries nag-adtog Cambodia, nag-adto maigsoon China, adtog Japan sa lain dapit, pero ang ilang panimalay naguba maigsoon. Ang ilang mga anak nagbisyo, mga pastor nga nahimong badlungon sa simbahan, ang ilang mga kabataan, kay ngano man, ilang napasagdan, ang ilang maigsoong labindakong tahas, o kana mao ang pagmugna, paghimo maigsoon, o maayong kaliwatan sa Dios. Mao ni ang first and foremost call
sa Dios sa mga inahan. Mga nanay, ayaw kayo mo maghunahon ng kwarta, ayaw mo maghunahon kayo og kaugmaon sa anak nga inyong paeskwelahog doktor o sa pa mo nang usay tungod sa inyo maigsoong hunahuna, dakong hunahuna sa mga anak, sa pamilya, sa kaugmaon, nalimtan ninyo maigsoon ang labing mahinungdanon nga katuyuan sa Dios alang kaninyo o kana mao ang pagtukod sa maayong kaliwatan maigsoon sunod kaninyo. Matubang ta sa Dios sabi ninyo, di ta matubang sa Dios sa ato lang kaugalingon maigsoon nga panubagon. Apan mo atubang ta sa Dios og atong panubagon ang atong kaliwatan sunod kanato. Manubag ta sa Dios sa atong mga anak. Nganong inaanak mong pastor? Yes. Sa diha maigsoon nga may kanaog ang Dios ug unya didto maigsoon sa garden ingon maigsoon ang Dios kang kain haiman ang imong igsuon. Hain ang imong igsuon. Alright. But pasabot maigsuon manubag ang igsuon sa iyang igsuon. Haiman si Abil. Ang tubag niya, am I my brother's keeper? Ako ba di ay maoy magbantay sa ako igsuon? Wala tubaga sa Dios, pero kung tubagon sa Dios, unsa ka ang tubag sa Dios? Yes or no? Yes. Am I my brother's keeper? Kita ba maigsoon malubag sa generation sunod nato? Ang tubag, yes. Moatubang ko sa hukmanan sa Dios, dili lang sa ako maigsoong mga kahimuan, gisulti hunahuna. Mga tubang ko sa hukmanan sa Dios maigsoon, kalikip na ang akong mga anak. Manubag ko sa akong anak na si Abi. Manubag ko sa akong anak maigsoon nga si Jukjuk. Manubag ko sa akong anak nga si Baby Bo. Mga hangtod karon maigsoon, ako silang gi-disciple. Ako sila maigsoong gibutang ingon nga fondasyon maigsoon, tulid nga fondasyon sa akong kaliwatan. Dunay akong mga apo. Doon ako'y upat ka apo maigsoon. O gusto nako nga ang tulid, hallelujah, nga generation nga among gitukod ni Virgie, mao gihapon nga tulid nga generation ang ilang tapuson hantod sa pagbalik sa Ginoo. Hallelujah. Salamat sa tabang sa Dios na hitabo ni maigsoon. And so, Louis and Eunice love Christ so sincerely. Nahigugma pag-ayo sila sa Dios, dako ang ilang pag-alagad sa Ginoo maigsoon nga tungod ni ana, ilang gipasa ang ilang pagtuo ngadto maigsoon sa next generation. Ngadto kang Timothy, gikan kang Louis maigsoon gidawat ni Eunice, gikan kang Eunice wa niya paw nga iyang gipasa kadto ka Timothy, og si Timothy nagdala siya sa sulo maigsoon sa sincere faith. Ug nahimo siya maigsoong ebanghelista, nahimo siyang magwawali sa pulong sa Dios tungod sa iyang nanay, tungod sa iyang lula. So mga lula, ayaw pag nga ang inyong kalayo diha sa inyo maigsoong generation. Mga mama, ayaw pag nga ang inyong kalayo diha sa inyong generation. Ipasa ang torch, ipasa ang suga sa sunod nimo nga kaliwatan. Pagpaka nato ang Dios maigsoon. Hallelujah. So si Timothy maigsoon, Timothy's mother and grandmother Louise taught him from home. Dili maigsoon sa simbahan kanunay gitudluan, dili sa simbahan kanunay maigsoon ang learning ni Timothy pertaining God. Sa balay maigsoon gitudluan ni Louis, gitudluan maigsoon ni Eunice, si Timothy mahitungod sa Dios. Dili lang nagsalig sa Sunday school nga kada Domingo ato maigsoon ilabay ang ato mga anak didto sa children's church aron didto umulon ang ilang spiritual life. Dili lang didto maigsoon. Kung dili sa ilang panimalay adlaw dunay learning maigsoon nga gibuhat sa ginikanan sa inahan aron maigsoon si Timothy ma-equip siya
sa iyang pagtuo mahimong makabaton og samang sincero nga pagtuo maigsoon sa Dios at home our everyday lives maigsoon counts. Ang ato maigsoong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi importante ni part sa learning maigsoon sa discipleship sa atong mga bata. Mabitayon ko ninyo usahay lahi sa simbahan, lahi pud sa balay. Ang atong mga anak maigsoon dili sila magtan-aw nato usahay dinhi sa sulod sa simbahan. Mas dako ang ilang matun-an sa atong kinabuhi, sa atong panimalay kaysa sulod sa simbahan. Amen. Makasinggit matag amen maigsoon. Mao ba gihapon ka sa inyong balay? O lahi ka sa inyong balay? Lahi ang imong kinaya, lahi ang imong pagkatao sa imong balay ug dinhi sa simbahan. Balikon nako maigsoon ang atong teaching, ang atong learning maigsoon nga ihatag sa atong mga kabataan mas dako maigsoon sa atong panimalay, sa atong pagsulti, sa atong maigsoong batasan, sa panahon sa atong pag-ampo, sa panahon sa atong maigsoong pagtambag, pagdisiplina kanila. Magtan-aw sila maigsoon kung unsang matag o klase kita maigsoon nga tao. Ingon sa Bible, Proverbs 22 verse 6, start children of the way. Sa Latin translation na sa to, train up a child. All right, a child. Ingon sa Bible maigsoon, start children of the way they should go. Ang bata maigsoon kinahanglan gayud nga ato nang matutuon, ato nang tun-an, i-disciple nato maigsoon diha sa Ginoo. Amen. Asa sa atong panimalay. Amen ba maigsoon? Train up, bansaya sila maigsoon sa maayong pamatasan sa tubangan sa Dios. Bansaya sila sa ilang Kristohanong kinabuhi diha sa pag-ampo, diha sa pagdaig. Praise the Lord. Sa pagbasa sa Biblia maigsoon. Mao kini ang ato mismo ibadsay kanila. Sometimes ang dako nga learning sa ato mga bata maigsoon dili ang ato mga pulong, dili ang ato mga librong ihatag nila, kundi ang daghan maigsoon nilang mahibal-an sa kinabuhi, pinaagi maigsoon sa pagtan-aw sa ato mga kinabuhi. Amen. Ilang tan-awon kita. Kita maigsoon mao ang matud pa maigsoon ang tao karon. People today, ingon sa usa ka writing maigsoon, people today are not reading the book of St. Lucas. They are not reading. Dili na sila maigsoon interested in reading the gospel according to St. Luke. But people today are reading the gospel according to Saint you. Ikaw mo igibasa. Kung doon na kay mga silingang dili Kristohanon, gitan-aw kanila maigsoon. Pagsulod sa imong balay, paggawas sa imong balay, mamati sila kung unsay imong mga pulong, mamati sila kung unsay atmosphere o mood sa inyong panimalay, maniid sila, gabasa sila maigsoon sa ebanghelyo sa imong kinabuhi. Amen. And the same true sa atong mga anak. Ang atong mga anak, walang ka maigsoon masayod, pero naniid sila. Naniid sila maigsoon, ends to ends sa imong kinabuhi. Kada gutlo sa imong kinabuhi, nagbantay sila maigsoon. One time, nahitabo sa akong kinabuhi, sa tubangan ni Baby Bo, nangayo kong pasaylo. Nangayo kong pasaylo. Wa ko maulaw maigsoon, nagduol sa iya, nagluhod ko, yung ko pasaylo ako mo. Doon ako'y gihimo maigsoon, nga wala niya masabti sa akong pagkapastor. One time, maigsoon, nagsakay mig bus, nasuko ko kay dunay gamay argumento namo sa konduktor. Grabe na ko, ka-flare up, suko, kaayo ko maigsoon, nga ang tanan nga mga pasahero, murag, nakuyawan na nakurog na, tubog kay dako kong tao, dako kong tingog. Pag-abot sa balay, maigsoon, o dito pa sa sakyanan, nagsulti siya sa mama, nag-ingon siya, ganong iyon anak man si Papa. Dili ba pastor man siya, ganong iyon anak man siya. Pagkadungog na ko, maigsoon,
Nauwaw ko sa akong kaugalingon. Nangayo kong pasaylo. Mga igsulsultian ta mo, ang ato mga kabataan, naniid o nagbantay ka nato. Gibasa nila, maigsoon, ang atong kinaiya. Gibasa nila ang atong pagkatao. Gibasa nila ang sumala sa atong gisulti, maigsoon. Kung kita naglakaw o nagkinabuhi pa, sumala sa atong gisulti. Walk your talk. Amen. Walk your talk. Kinabuhia ang imong gisulti. Usay puros lang ta Ginoo, puros lang ta bersikulo, puros lang ta Biblia, pero lahi og sukwahi ang atong kinabuhi diha sa sulod sa atong panimalay. Walk your talk. All right. Start children of the way they should go. Doon na sila'y dalan, di mo may stop ang dalan sa bata mo. Doon nag ilang dalan, doon nag ilang padtuan, doon ay destiny sa bata maigsoon. Ingon sa Bible, maigsoon, they should be what? Trained. Trained up a child in the way he should go. And when they are old, they will not turn from it. Kung diha nga sila magkatigulang na dili sila maigsoon, mo backslide, dili sila mo talikod sa imong gitudlo, dili sila makatalikod maigsoon sa imong gitudlo sa kinaiyab diha kanila. Mahinumdom sila ni mama. Mahinumdom sila kung unsa si mama maghigugma kanila. Kung unsa si mama magtagad kanila. Mahinumdom sila sa mga pulong ni mama nga gikinabuhi ni mama. All right. Mao na maigsoon ingon sa Bible, when they are old, they will not turn from it. 1 Timothy chapter 1, verses 18 through verse 19. Timothy, my son, this is now Paul saying, my son, but pasabot anak sa pagtuo. Timothy, ingon siya, anak nako sa pagtuo, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you. Doon ay propesya nga nadawat maigsoon ni Timothy. Dako na ang iyang ministry, evangelist siya maigsoon nga doon ay daghang mga crowd, maminaw niya samtang magwali siya. Doon na maigsuoy dihog sa Espiritu Santo uban kaniya sa iyang ministeryo. Unya ingon si Pablo, nagsulti siya ngadto kang Timothy, so that by recalling them, all right, by recalling them, ingon siya maigsuon dinhi, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you. Dunay propesya, dunay panagna maigsoon. Nakita maigsoon sa mga prophet sa ilang panahon maigsoon. Nakita nila ang kaugmaon ni Paul sa ministry. Mao nga dunay gisultig, dunay giprophesy maigsoon kang Timothy. And that he said, so that by recalling them, you may fight the battle well, holding on to faith and good conscience. Hallelujah. Unsa daw? Paminaw mo igsoon, mga nanay, ang inyong pagtudlo sa inyong mga anak, ang inyong pag-disciple sa inyong mga anak, ma-recall nila. Amen. Mahinumduman nila maigsoon ang imong panambagon. Mahinumduman nila ang imong mga pulong. Mahinumduman nila ang imong gugma, pagtagad kanila, mahitungod sa Dios. Ug matod sa Biblia maigsoon, when they recall them, sa dihang ilang mahinumduman ang imong mga gawi, ang imong mga pulong, sila maigsoon makahimo sa paggubat, sa panggubatan sa kinabuhi. They will fight well in the battles of life. Doon ay panggubatan sa kinabuhi nga wa na mama maigsoon nga mutabang nila. Doon na may soy instant sa kinabuhi nga wa na sila may soy matawag nga maginikanan sa ilang pagkinabuhi. Pero maigsoon malig-on sila. Doon na sila may soy kagahom nga makig-away sa panggubatan sa kinabuhi. They will fight well. They will hold on to faith and to good conscience. Nga naman, kay doon ay mga nanay maigsoon nga naghatag kanila og maayo maigsoon og pagtulunan. Pagpakan daw nato ang mga nanay maigsoon. Hallelujah. Kining duha ka nanay, si Louis o si Eunice maigsoon,
They were known in the Bible, dili sa milagro. Dili maigsoon. Well known sila sa Bible maigsoon, usa lang yun. Usa lang nga record sa Bible maigsoon, nganong sila well known sa Bible. Og ang rason nganong well known sila sa Bible, because they both obtain a sincere faith in Christ. Maulang na maigsoon, sincere nga pagtuo, wala mapapas ang ilang ngalan sa Biblia. Every time maghisgot o makababayan, every time maghisgot o pagtuo sa mga inahan, si Eunice maigsoon o si Luis kanunay may starring. Kaya nga naman, because of their sincere, unwavering faith. Pagpakan nato ang Ginoo maigsoon. Abi niyo mga nanay, di mo kalimtan sa inyong mga anak. Di mo kalimtan sa inyong mga apo. Di mo kalimtan sa kasaysayan sa inyong kinabuhi kung kamo makabaton og sincero nga pagtuo. Kana magtinud-anay gyud nga pagtuo. Amen. Hallelujah. Faithfulness, listen, in motherhood begins with sincere faith in Jesus Christ. Ang rason nganong faithful kamo, ang ato mga WMs dinhi, very faithful. Ato mga ginikanan, mga kababayan dinhi, kung dunay masaligan sa simbahan, kamong mga kababayan. Ayaw na lang magtanaw mga lalaki, mga kababayan. Oh. Mga lalaki mo ka, nagbota, puryagaba. Diyon latori rehian to. Pero mga nanay, pag-ingon nga ato ning mitingan o anhita, o last Sunday, ingon ang atong WM's President, mag-meeting ta. Tanawa, di ba na ay 5 kabuok hitambong? Of 70 tingali ka mga mothers, at least doon ay 5 faithful. Paminaw mo, ang sincere faith, kinsa din gusto makabaton og sincere faith? Paminaw mo, ang sincere faith maigsoon, madawat o mahitabo sa babae o sa inahan nga dunay faithfulness sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Kung faithful ka, matinud-anon ka maigsoon nga mag-alagad sa Dios, makabaton ka og sincero nga pagtuo. Kung walay sinseridad sa pagtuo maigsoon, listen, Hebrews 11:6, unsa to? Without faith. Without faith. Tingnan ninyo. Without sincere faith. Dili lang pagtuo maigsoon. Kaya tanang tao doon ay pagtuo. Pero unsang klaseng pagtuo? Sincere faith. Without sincere faith, you can never please God. Di gud nimo mapahimuot ang Dios, dili malipay ang Dios sa mga tao nga wala makabaton og matinud-anon nga pagtuo. Nagkinahanglan maigsoon og usa ka sincere faith maigsoon. Hallelujah. Sincerity means can be difficult to detect. Lisod maigsoon pag-detect maigsoon sa sincere faith. Unsaon man nato pag-detect maigsoon? Bisan pa sa atong kaugalingong kinabuhi. Paminaw mo, kung ang atong kinabuhi maigsoon na marinate na sa world. Kung ang atong kinabuhi maigsoon na sagulan sa kalibutan, imposible nga makabaton ka og sincere faith. Amen. Ang sincere faith maigsoon, walay sambog, walay sagol, putli maigsoon nga pagtuo. Mo na ingon maigsoon ni Paul sa Romans 12:2, sa to, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, so that you may know what is the perfect will of God. Be not conformed to this world. Sagol-sagulan gani nimo kalibutanon, sagol-sagulan gani nimo maigsug TikTok ning imong pag-alagad sa Dios. Sultian ta ka maigsoon. Walay faithfulness, walay sincere faith nga maabot sa imong kinabuhi. Dili ka sincero.
Kung makitaan ta ka maigsoon unya ga TikTok ka, kasi sayaw ka maigsoon sa imong TikTok, baga magduha-duha ko. Kung magka-comment, kung maigsoon, butagan na kung question mark. Ngano man eh. Alright. Ayaw sa guli kalibutan. Ayaw sa guli. Ingon sa Biblia, putli nga pagtuo. Way sambog, way sagol nga pagtuo. Amen, maigsoon. Lisod na, pero panigkamutan nato, maigsoon, kay mauni ang buot sa Dios mahitabo sa atong kinabuhi, inyong kinabuhi, mga inahan, nga dunay dakong pagtuo sa Dios. Pagpakan nato ang Ginoo. Praise the Lord. The fruit of your faith is sincerity. Kung doon na kay tinuod nga pagtuo, mubunga ng pagtuoha, maigsoon. O ang bunga ni anang tinuod nga pagtuo, mao ang sincerity sa imong kinabuhi o sa imong pagtuo. Alright. Basta dili ka sincero, may balaan man na. May balaan man na. Walay bunga, maigsoon, sa dili sincero nga pagtuo. Pero kung sincero ang imong pagtuo, maigsoon, mubunga sabda. O ang bunga ni anak, maigsoon, sa imong pagtuo is sincerity. Hallelujah. And so, ang sincere faith, listen, magbaton maigsoon og kasing-kasing, magdevelop maigsoon og tinguha, desire maigsoon, to pass down the torch of Christ's faith to his or to her generation. Ipasa niya ang kalayo maigsoon sa sincere faith ngadto sa iyahang sunod nga generation. Mangutana ko ninyo, kumusta man ang inyong next generation? Kumusta man maigsoon ang inyong kaliwatan? Kumusta kaha ang sunod ninyo nga generation? Nakita nako, doon ay pamilya din nakita nako maigsoon. Grabe gyud ang ilang maigsoon. Ang ilang sakripisyo nga gihimo. Ang nanay, ang tatay, grabe sakripisyo nga gihimo. Ilang yung gidala kanunay, ang ilang mga kabataan sa simbahan. Ilang gitudluan ang ilang mga anak diha gid sa pag-alagad sa Dios. Alright. Kay gusto nila ang ilang mga anak makabaton og sincero og tinud-anay nga pagtuo sa Dios. Tingali nakita nila ilang maigsoong na panaminan ang ilang kaugalingon nga murag dunay mga kakulangon o kapakyasan sa ilang maigsoong pag-alagad sa Ginoo, wa kaayo sila makabaton og tinuod sincero pagtuo, di nila gusto mahitabo sa ilang mga anak, ilang gibutang ang ilang mga anak diha sa sincero nga pagtuo sa ilang mga kinabuhi, batan-on nga kinabuhi. Paminaw mo, na kinahanglan usahig sakripisyo aron kita makabaton og sincero pagtuo. Amen ba maigsoon? Sacrifice. Magsakripisyo ta usahay maigsoon. Doon ay mga butang nga usahay atong dubilian. Doon ay mga butang nga usahay maigsoon atong ihiklin. Doon ay mga butang nga dili nato hatagig importansya sa kinabuhi kay makapawala kini maigsoon sa sinseridad sa atong pagtuo sa Dios. Hallelujah. Second, a godly mother honors God's word and train their children in the word of God. 2 Timothy chapter 3 verses 14 to verse 17. But as for you, Timothy, continue in what you have learned. Padayon ka sa imong natun-an gikan sa imong mama. Imong mama nagbasa kanimo og mga bersikulo, imong mama nagtudlo nimo sa pag-ampo. Praise the Lord. Doon ay mga bata nato nga bisag dili pa makalitok ato nang gitun-an og mga bersikulo dinhi sa simbahan ato karon lang nga tuig maigsoon na realize nato nga importante ang atong makabataan ang next generation sa atong simbahan. Pila na katuig almost 30 years maigsoon wa ta magtagad sa mga bata ang atong gihuna-huna ang mga bata unya na mga dagko sila mosimbar sila pero ato maigsoon nakita karon tuiga nga mahinungdanon ang ilang kinabuhi. Mahinungdanon maigsoon ang ilang kaliwatan, ato silang patubuon, ato silang patindugon maigsoon diha sa sinsirong pagtuo sa ilang pag-alagad sa Dios. Mo nang human sa ilang maigsoon Sunday school, atong gitugutan sila nga moani sa stage, unya mo present sila maigsoon sa ilang nahibalan, ilang kalipay maigsoon diha sa pulong sa Dios o sa ilang pagsimba sa Dios. Amen ba maigsoon?
sama ni ana ingon maigsoon si Paul, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of. Ang ato mga kabataan, convinced sila maigsoon nga kita mga alagad sa Dios. Convinced sila nga si Jesus nga atong gisimba tinuod nga Dios. Convinced sila maigsoon si Jesus nga ato maigsoong gitugyanan sa atong kinabuhi. Praise the Lord. Kanang mga anak kawa na sa Ginoo, kanang nang gi-backslide, nawad-an na maigsoon og pagsalig. Dili na convinced maigsoon nga si Jesus tinuod. Di na sila convinced maigsoon nga ang atong pagtuo husto. Nagtalikod sila, nag-backslide sa maigsoon kay nakita nila maigsoon tingali sa ilang maginikanan, sa ilang inahan. Hinungda maigsoon nga nabugnaw sila. Di na sila convinced maigsoon. Ingon din si Timothy maigsoon had become convinced, oh, because you know this from whom you learned it, from Eunice and from Louis. And how from infancy, gikan sa imong pagkabata, you have known the Holy Scriptures. Alright, sa bata, panggamay maigsoon, gitun-an na si Timothy sa mga pulong sa Dios, sa mga balaang pulong sa Dios, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Alright. Minaw mo, mga anak ninyo, tudloi sila sa pulong sa Dios, aron sila maigsoon ma-convince, aron sila maigsoon ma-secured na sila naluwas na pidaanggi sa atong Ginoong Kristo. Amen. Ayaw pabuta si Pastor Largo maoy mag-altar call sa ila. Ayaw maigsoon. Ayaw pabuta nga mudagko na sila ug unya musulod og bisyo, magtinga-tinga na ayha nimo padawaton sa Ginoo. Unya mo yung namatay to pero nakadawat to sa Ginoo. Ayaw pabutan ng panahon na maigsoon. Karon pa lamang samtang sila gagmay pa, tudloi sila sa pulong. Ingon sa Biblia maigsoon, from infancy, gikan pa sa iyang imong pagkabata, you have known the Holy Scriptures which are able to make you wise for salvation. Amen. For salvation. Praise God. Akong bata, si joke si Abi, one-on-one. Ako na magsong i-sharean sa gospel. Gagmay pa sila magsong, siguro mga 10 years old, 11, diha dapita. Makasabot na sila. Gipalingkod na ako, gisultian, gisharean na ako sa pulong sa Ginoo. Ako silang paampo sa sinner's prayer. Akong giingon dawata si Jesus. Sunod sa akong pag-ampo, Ginoong Jesus, ablihan ko ang akong kasing-kasing, sulod sa akong kasing-kasing, gamhi ang akong kinabuhi. Nagsabat siya sa pag-ampo, kung imong pagutanon siya, pilay edad niya sa nadawat niya si Jesus, moingon siya 10 years old, si Papa mo nagpadawat ka nako kay Jesus. Wa nako maigsoon, gi-take for granted ang iyang edad. Wa nako i-take for granted, bata pa ni, di pa ni kasabot, ayaw maigsoon. Tudloi sa pulong sa Dios. Amen? Tudloi sa pulong sa Dios, labaw sa tanan maigsoon ang pulong nga makahimo kanila maigsoon magialamon alang sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Why? Verse 16, because all Scripture, tudloi ang inyong mga anak maigsoon sa pulong sa Dios. Inyong mga anak mahimong bright, ang inyong mga anak who excel maigsoon sa eskwelahan, mulabaw sila sa tanang estudyante, mabright ang inyong mga bata, kay ganuman, ang tanan maigsong pulong sa Dios. All Scripture is God's breath, inspiration of God, God's breath, and is useful for teaching. Ang pulong sa Dios maigsoon, ingon sa Biblia, dunay inspiration, dunay maigsoon anointing, dunay gahom maigsoon ang pulong sa Dios. Sa ato pa kung imong mga bata, imong tudluan na sa pulong sa Dios, bata pa, gamay pa sila maigsoon, doon na inspiration sa pulong sa Dios sa ilang kinabuhi. Amen. Wise maigsoon, mabright ang inyong mga bata tungod sa pulong sa Dios. Nganong bulok ning atong mga bata kay walay pulong sa Dios nga atong gitudlo kanila. Nausahay ato lang
papilon og drummer, isa lang parid-parid, drum, para dako-dakong grado, Boy Scout, Girl Scout. Ayaw magsuon. Pulong sa Diyos. Amen? So, ay bito, guol ba ko kay ang atong suporta sa atong mga bata, grabe di kayo. Palitan na itong mahal uniforme sa Boy Scout, Girl Scout, uniforme maigsuon sa unsa pa ni drummer, mga kuwadya, paantrahon na ito maigsuon mga Mr. Pogi sa eskwelahan. Pero kung sa simbahan nga kalihukan, puryaga ba? Hay man ato mga bata, walay mga anak sa membro maigsuon nga nagtambong dinhi gawas maigsuon sa compassion kay libre man sad. No, ganun mo manimpo wa lagi kwarta pastor, lisod kay wa lagi kwarta. Way panahon busy pastor. Pero adto sa kalibutan, adto sa eskwelahan, okay ra. Ato giduso ang ato mga kabataan maigsuon, atong gi-marinate ang ato mga kabataan maigsuon sa kalibutan, dili ta magdahom ang ato mga bata mo dagko sila maigsuon nga makabaton og sincero, genuine, walay sambog og unadulterated maigsuon nga pagtuo sa Dios. Dili gid maigsuon. Ayaw gid pagdahom. Pero kung imong anak maigsuon, imong kanunay giduso sa simbahan, imong anak, imong maigsoong itudluan sa pulong sa Dios, mahimo sila maigsoong intelihente, ingon sa Bible, kini makahimo, this will make you wise for your salvation through faith in Christ Jesus. Why? Because all scriptures, all in God's word is God's breath. It is God's anointed words. Dunay dihog sa Dios maigsoon in the word of God. Nagilaliman kag imong bata gamay pa, unya puno na sa pulong sa Dios, dunay dihog sa Dios, bisan pa maestra inigsulti niya magkurog na maigsoon kay nganuman, walay makastand, walay makawithhold maigsoon of the power, walay makaresist maigsoon sa anointing, walay makaresist maigsoon sa inspiration sa Dios sa kinabuhi sa tao. Diyan mo, musulti na gani ang tao maigsoon under the influence of the Holy Ghost, of the anointing, of the inspiration of God, bisan kinsa ka pa, bisan presidente ka pa, magkurog ka maigsoon tungod sa dihog o sa gahom sa Dios. Muna ato iduso sa ato mga bata. Muna ato tingguhaon mga nanay, nga kinahanglan yun ang ato mga bata, ato yung i-mold sila, ato sila maigsoon, yun ibutang diha sa sentro sa kabubuton sa Dios sa ilang kinabuhi, samtang sila bata pa. Train up a child when they grows old. Hain na ato mga bata karon, hain ang ato mga ulitaw, hain ang ato mga dalaga karon nga mga anak, wala na maigsoon. Kaya ganuman, sa bata pa wa nimo sila iduso, sa bata pa maigsoon, wa nimo sila gitrain. Hallelujah. Ayaw pagdahom nga, moabot ang panahon na igsoon nga mulabaw sila kanimo. Ang kutob ra sa ilang mahimo, mao nga mapariha sila sa imo. Nung ka nga mulabaw sila kanimo. All scripture is God breath and is useful for teaching, useful for rebuking, useful for correcting, useful for training in righteousness, the word of God, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, listen, the main and only way for your children to grow up, to love, and to serve God. Wa nagilain maigsoon. Paagi, aron ang inyong mga anak mag-alagad tinud-anay sa Dios is through God's Word. Ila palihog nyo, amen maigsoon. Amen. Hallelujah. Diha lang sa pulong sa Dios, isaturate sila sa pulong sa Dios, ligua sila sa pulong sa Dios, ibaptize sila sa pulong sa Dios. Kung
mapuno na sila, kung mabaptize sila sa Word of God, masaturate to the fullness ang ilang kinabuhi sa Word of God, maigsoon, ako isulti kanimo, ang inyong mga anak will love the Lord, will serve the Lord fully and faithfully. Amen? Hallelujah. Why? Because God's Word is powerful to save. Ang pulong sa Diyos may gahom, maigsoon sa pagluwas. Ang pulong sa Diyos has the power to sanctify, to make one pure. Hallelujah. So the best thing you can do for your kids is to bring them in their early age, maigsoon, sa ilang batanon pang kinabuhi, bring them into reading of God's Word. Amen? Naabay Biblia inyong mga anak? Naabay cellphone inyong mga anak? Naabay cellphone inyong mga anak? Yaa. Ang ubad, di pa mo sugot o kanang katong naay pen, salaga na, keypad, di mo sugot na, gusto ko katong baglis ra, touchscreen. Pero mamutaan ako, doon na ba Biblia inyong mga anak? Again, 5 inyong anak, doon na ba 5 nga Biblia ang gipalit ninyo o niya giapod-apod sa inyong mga anak? Kada anak ba ninyo, doon ay iyang kaugalihong Biblia? Salamat nilang duha kabuk. Amin. Paminaw mo maigsoon. Palitin ninyo Biblia ang inyong mga anak. Amen. Palitin ninyo Biblia. Ihatag tagsa-tagsa sa inyong anak. Mabati sa inyong mga anak maigsoon nga kamo tinudan-anay gayon. Tinudan-anay gayon mo dala kanila diha sa Ginoo. Kung doon na mo'y act maigsoon. Sa itong influence, it is an act. Buhat maigsoon. Makapalit mo og cellphone, di mo kapalit og Biblia. Ang cellphone makadaot na sa utok, makadaot sa mata, makadaot maigsoon sa studies nila, makadaot maigsoon sa ilang panit, sa ilang tanan panlawas. Usahay maigsoon cellphone, maupay hinungdan nganong naghikog ang mga batanon tungod sa cellphone. Biblia maigsoon, it gives life. The Word is Spirit. The Word is life. Ang inyong gihatag sa inyong mga anak, maigsoon, kinabuhi kung hatagan niyo Biblia. Hatagin ninyo cellphone, ang gihatag ninyo sa inyong anak, kamatayon. Kamatayon. Mulid sa kamatayon, maigsoon. Reading. The importance of reading the Word of God, studying the Word of God, memorizing the Word of God, obeying the Word of God. All right. Ipamemorize ang pulong sa Dios. Tun-an ang pulong sa Dios. Hatagi ang imong anak og assignment. Hatagi sila maigsoon og siguro usa ka verse per day. All right. Di mo pwede makapanihapon o di mo ka-memorize sa inyong bersikulo. Oh. Jesus wept, kauna dito. Doon ay Pastor Putis, kato napatay pastor sa Mangagoy. Dito ko, kay murag imbitar ko niya dito sa simbahan. Pag-abot na talad kananan, wa ginangaon, wa pinangaon. Hibaw na ko nga, pagsugod na maigsoon, isa-isa hatag bersikulo. Hatag bersikulo. Hatag bersikulo. Dili repeated verse may son. Kung maka-verse ka na, di na pwede na nimo i-memory verse doon. Kada adlaw, usa ka bersikulo may son. Sa tulok, sa usa ka tuig may son, doon na sila na-memorize ang bata 365 verses sa usa ka tuig. Almost pila may son ka tuig, ang tibuok Biblia na-memorize na sa bata may son. Kay kada adlaw, doon na siya usa ka buk bersikulo. Hindi ko, di na ako mahimo ni. Murag, og ako mapatay ko ng balaya. Mapas mo ko din Motong sunod adlaw dito na ko sa karinderya. Wala na ko mukaon dito kay bersikulohon man. Hindi mapakanon og bersikulo. Pas mo ta. Pero maigsoon, mauto ang iyang paagi. Mauto iyang strategy maigsoon. Para nga iyang mahatag sa iyang mga bata, maigsoon, ang labing importante
nga butang maigsoon sa ilang kabatanon ngadto kanila. Ang pagbasa sa pulong sa Dios, pagtuon sa pulong sa Dios, pag-memorize sa pulong sa Dios. Hallelujah. All right. Lastly, ang lesson nga atong makuha dinhi maigsoon. Most important lesson maigsoon nga atong makuha gikan kang Luis o kang Eunice maigsoon mao ang pag-cultivate og sincere faith in Christ. Amen. Amen ba mga mama, nanay? Karong buntag o dili unta karong buntag hangtod sa tanang adlaw sa atong pag-alagad sa Dios, maigsoon atong i-cultivate. I-cultivate nato daily, cultivate your sincere faith in Christ. I-cultivate nato maigsoon kanang tinud-anay nga pagtuo diha kang Kristo nga maka-influence sa ato maigsoong kabataan, maka-influence sa tanan nga naa sa sulod sa atong panimalay. Hallelujah. Makalaom ba ko ani maigsoon? Amen. Salamat sa Ginoo. Mao kini ang ikaduha pud maigsoon, the most necessary thing to do for a Christian mother is to pass down your sincere faith in Christ to your kids, to your generation, sa imong generation. Ipasa ang torch maigsoon. Gikan karon ina imong mga anak, maghimo na ta og Bible study, mga anak, mag-require na ko ninyo one verse siguro a week. Ya sunod 2 verses a week. Nya hangtod maigsoon 1 verse a day. I-require na nimo. Wa tamhibaw maigsoon. Anyway, i-pass down maigsoon. Kung doon na kay tinuod, sincere nga pagtuo, ipasa maigsoon ngadto sa imong anak, ngadto sa imong kaliwatan. This is fundamental. Kung gusto ta maigsoon nga makatukod tag maayong kaliwatan sa sunod kanato maigsoon, mao kini ang fondasyon nga angay natong buhaton. Amen. The more children God has placed around you, kang hatagan ta doon natin daghang mga kabataan maigsoon, mas daghan pod nga ang panginahanglanon aron ato sila maigsoong witnessan, ato sila maigsoong pahibaluon, ato silang dalhon maigsoon diha sa samang pagtuo, sinserong pagtuo nga atong nabatunan. The more our lives bring honor and glory to our God. Abi ninyo, kung ipasa ninyo the same as Louis and Eunice maigsoon ilang gibuhat, ang ilang kinabuhi maigsoon naghatag pasidungog o paghimaya sa Dios. Amen. Pagpakan daw natong Ginoo. Praise the Lord. Karong buntag maigsoon ang Dios makagamit nimo sama kang Louis o kang Eunice. Ang inyong kinabuhi maigsoon bililhon kaayo. Ang inyong kinabuhi mga inahan importante kaayo. Ang inyong kinabuhi may sama pod kang Louis o kang Eunice sa kinabuhi maigsoon ni Timothy o sa kinabuhi sa inyong mga anak. Kung nahigugma mo sa inyong mga anak, nagtagan mo sa inyong mga anak sa ilang kaugmaon, sa ilang destiny, then buhata ang gibuhat maigsoon ni Louis o ni Eunice. Praise the Lord. Maglakaw kita sa magkinabuhi kita sa Dios uban sa sinserong pagtuo. Praise the Lord. Ato gamiton ang pulong sa Dios aron pagiya sa atong mga anak, sa atong mga apo in the same sincere faith and train them in the ways of God. Ato sila maigsoon usab nga bansayon diha maigsoon sa paagi sa Dios. And lastly, paminaw mo mga nanay, gikan karong buntag, you will be a mighty influencer. Amen? You will be a mighty influencer. Di pa ni makita karon, di pa ni makita sunod semana, di pa ni makita sunod bulan, pero moabot ang panahon maigsoon, you will be a great influencer to your children. Ang inyong mga anak maigsoon mingon, nay, kung dili patungod sa imong sinserong pagtuo, dili ko makaabot ni ining akong kahimtang karon. Praise the Lord. Doon na unya mga anak na igsoon. Kamo mga bag-o pang naminyo, gagmay pa inyong mga anak. Karon na ang hustong panahon nga inyo maigsong buhaton kini mga butanga. Aron kamo mahimong mighty influencer sa inyong balay, sa simbahan, sa community, sa ngalan sa Ginoo. Manindog tanan maigsoon.